Ang Santos nga Ebanghelyo para yan ang adlaw. Oktubre 23, tuig 2025. Huwebes, han ikakaruhaan kag siyam, nga simana han katuigan. Kinuha di dahan Ebanghelyo, sumala kan San Lucas, Kapitulo 12, versikulo 49, tubtub ngadto ang 53. Nagsiringi Jesus san iya mga tinunan. Kinani akuhin pagsunog hantuna. Kariyog ko unta nga magdilaab na ini. May ada bunyag nga akon kakarawaton. Nga diri ako mahimumutang. Tubtub nga matapos ini. Naguna-una ba kamo nga kinani akuhin pagdarahin kalinaw nganhiha kalibutan? Susumatan ko kamo diri kalinaw, kundi ang pagkabahin-bahin. Tigang yan na mababahin in panimalay nga may 5 nga mga sakop. Ang 3 kontra han 2, ug ang 2 kontra han 3. Makontraan mga amay han ira mga anak nga kalalakinaan. Ngan ang mga anak nga kalalakinaan makontra han ira mga amay. Makontra ang mga eroy hanira mga anak nga kababainaan. Ngan ang mga anak nga kababainaan makontra hanira mga eroy. Makontra ang ugangan nga kababainaan hanira umagad nga kababainaan. Ngan ang umagad nga kababainaan makontra hanira ugangan nga kababainaan. Ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Haliputay nga pamalandong an aton Santos nga Ebanghelyo. Yan ang adlaw. Halarom ug dako ka upay an mahinanabo. Ngani an nahinabo na tungod han pag-abot han magtaralwas ni Jesucristo. Pagbubulagon niya an kalamrag tikang han kasisidman. An paginuripon han sala ug an pagin mga anak han Dios. Salit ang tao magkakabahin-bahin. An iba magpapabilin hinpagin mga anakhan unod han tao. An mga balurhan kalibutan. An iba naman magsusulsog handalan ng Espiritu Santo ughan mga balor an ginhadian han Dios. Diri nga tanan makarawat han bunyag han Espiritu Santo han kalayo. Nga diri nga tanan mauyon hinpagsulsog handalan nga ginagian han magtaralwas. Bisan pangani didahan pagkaurupo dit usa nga panimalay. An iba madipindila han ira pagka magburugto sumala han dugo han ira mga kag-anak. Kundi an iba magiging mahurugot pa an ira pag-urupod tungod kay pagbubot kun hira hindugo. Diri la hinduguhan unod han tao
kundi dida mismo han dugo ni Hesukristo nga naghalad niya kinabuhi didahang cross nga kaurian naging madinaugon. Sanglit ang ginihinabi nga pagburublag han panimalay uhon pagka magburugto didahan santos nga ebanghelyo nga aton ginbasa yan ang adlaw. Diri pagkabarabhin nga yanula kundi pagkabarabhin tungod kay magkakaiba-iba an ira tuluuhan, an ira pag-ukoy han kinabuhi, pinaagi han grasyahan Diyos. An iba, mabubuksan ang mga huna-huna, magiging huyayag ang mga kasing-kasing, hin pagkarawat, ug pag-alin susunod, han panutduan, han kinabuhi, ug handalan, han magtararwas, Hesukristo nga aton Ginoo. Kung di katapus-tapusan, gintatawag ang nga tanan, basi makasulod ang ginhadian ng langit. An iba nga ni nga aton kabugtuan, maghahalad ang iradugo, ang ira kinabuhi, basi la matalwas ang ira mga kabugtuan. May data mga martir, ikang panpagtikang simbahan, ug may data kabugtuan nga magbubuhat han ginbuhat mismo han aton Ginoo. Hira magiging asin han kalibutan, magiging kalamrag han kinabuhi, ug magiging patubo han mga katawhan.